I'd also like to call Mr. Bhimsen Das Pradhan, Kathmandu President of Nepali Congress, to take seat on the dais. I'd also like to call Ms. Meena Subba, Central Committee Member of Nepali Congress, to take seat on the dais. I'd also like to call Mr. Jigme S.P. Bista, Chairperson, Nepal Bharat Maitri Hospital, to take seat on the dais. I'd also like to call Mr. Savarmal Agrawal, Member, New Dafa Industry and Trade Wing, to take seat on the dais. I'd also like to call Dr. S.K. Das, Senior Cardiologist, Max Hospital, India, and Honorable Advisor, Nepal Bharat Maitri Hospital of Nepal, to take seat on the dais. I'd also like to call Mr. Narendra Ahuja, industrialist from India, to take seat on the dais. I now call upon Ms. Sabita Dhungana, President, Women Entrepreneurs Wing of New Dafa, to take seat. I now request Mr. Navaraj Suvedi, CEO, Premier College, to take seat on the dais. I now call Mr. Joy Prakash Shrestha, Director, Euroschool, to take seat on the dais. I now request Dr. Poonam Karno for the badge distribution to the Chief Guest, Guest of Honor, Special Guest, and other guests. Mr. Poonam. I also call upon Mr. Shashi Keshi and Rajkumar Acharya to present flower bouquet to our Chief Guest and Special Guest. May I now request our Chief Guest and Special Guest to garland the portrait of late Miss Nirmala Deshpande, founder of New Dafa. I now request all our distinguished guests to stand up when the national anthem is being played. Sarva Bombay Fai
Thank you, everyone. I now call Mr. Rajkumar Acharya, Coordinator, Kathmandu Khotang Contact Committee, to deliver welcome speech. Former Minister of Madhya Pradesh, India, as well as respected guest from India and respected guests from our country, Nepal, all media person and my respected person from Khotang district, as well as all the students, on behalf of Khotang Kathmandu Contact Committee, I'd like to extend my warm welcome to you all. I'm extremely glad and honored that Kathmandu Khotang Contact Committee is inaugurated by our chief guest, Mr. Narendra Nata, educationalist, as well as former Minister of Madhya Pradesh, India. Today is an auspicious day to celebrate 23rd Republic Day of India. Republic Day of India has a historical importance, and Indian people celebrating this day is a mark of love, respect, and friendship, neighborhood to their nation. As a true and nearest neighborhood, on the behalf of Nepali people, I would like to extend our solidarity, good wishes, support for your future prosperity and progress on the occasion of Republic Day of India. On the auspicious occasion of 63rd Republic Day of India, and the relationship between Nepal and India is cordial, special, and it has also set of example to rest the world. Indian support has always been appreciable in the field of development, education, culture of our country. Cultural exchange between two countries has helped to strengthen and the strong bond of relationship between these two countries. Kathmandu Khotang Contact Committee has also been established with aim to play the vital role in the development of local region and continue the cultural exchange between these two countries. I take this opportunity and convey my heartily thanks to our chief guest as well as other guests of India as well as guests from our countries. And I like to thank every individual and organization who has supported, helped and encouraged to establish the Kathmandu Khotang Contact Committee. Especially I'd like to thank Mr. Surya Bhusal, chairperson of New Dafa, as well as I like to extend to all the people who supported to establish the Khotang Kathmandu Contact Committee. I hope today's program would add up a pillar of warm-up cultural relationship between these two countries, and also you enjoy this cultural program. Thank you. Thank you, Mr. Acharya. Now I'd like to request our chief guest, Mr. Narendra Nahata, to inaugurate the program by lighting.
Marking the same occasion, I'd like former Minister Nahata to make an honor to formally inaugurate Khotang Kathmandu Contact Committee of New Dafa. I now invite Central President of New Dafa, Mr. Surya Bhushal, to speak on behalf of the organizer. धन्यवाद उद्घोषक ज्यू। आज नेपाल भारत मानव विकास एवं मैत्री संघ खोटाङ काठमाडौँ समुद्घाटन समारोहमा भारतबाट पाल्नुभएका हाम्रा आदरणीय मित्र एजुकेशनिस्ट एन्ड फर्मर मिनिस्टर श्री नरेन्द्र नाहटाज्यू र यसैगरी भारतको नयाँ दिल्लीबाट नेपाल भारत मैत्री हस्पिटलसँग जो सहकार्य गर्ने लक्ष्य छ त्यस हस्पिटलबाट पाल्नुभएका सिनियर कार्डियोलोजिस्ट डाक्टर एसके दासजी र उहाँको साथमा आउनुभएका इन्डस्ट्रियलिस्ट नरेन्द्र आहुजाजी र मञ्चमा आसीन अन्य मित्रहरू र यहाँ उपस्थित आज हामीले यस्तो दिन वास्तवमा चुनेका थिएनौँ जुन दिन हामीले 1 महिना 1.5 महिना अगाडिदेखि नै यो दिनको कार्यक्रमको हामीले आयोजनको हामीले घोषणा गरिसकेका थियौँ र विशेष गरी हामीले खुसी पनि मनाउने दिन जसरी भारतीयहरूले नेपालको रिपब्लिकलाई नेपालको गणतन्त्रलाई आत्मसात गर्दै खुसी मनाउँछन् त्यसै खुसियालीमा यहाँ उपस्थित हुनुभएका बन्दको बावजुद पनि उपस्थित हुनुभएका महानुभावहरू हाम्रा आदरणीय मित्रहरू पत्रकार मित्रहरू यहाँ मञ्चमा आसीन सभासदजी विशिष्ट महानुभावहरू र विशेष गरी आज म सर्वप्रथम त नेपाल भारत मानव विकास एवं मैत्री संघ काठमाडौँ खोटाङ कन्ट्याक्ट कमिटीको जुन विधिवत समुद्घाटन भएको छ यस कमिटीको कार्यकालको सफलताको निम्ति शुभकामना प्रदान गर्न चाहन्छु। साथै म अर्को कुरा के पनि भन्न चाहन्छु भने हामीले त्यस्तो अकेजन पारेर यो कार्यक्रमको आयोजन गर्यौं सिङ्गो नेपालीले भारतको गणतन्त्रलाई नियालिरहेको अवस्थामा लगभग आजभन्दा 62 वर्ष अगाडि भारतमा 1950 मा जुन तत्कालीन त्यसबेलाका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूबाट जुन इनिसिएटिभ लिएर गणतन्त्रको स्थापना भयो त्यसैको यादमा आज संक्रमणकालीन अवस्थामा गुज्रिरहेको यस नेपाल भारतीय जनताको सदा सहायता यस मानेमा चाहन्छ कि नेपालमा पनि गणतन्त्रको स्थापना भएको छ तर संविधान जबसम्म आउन सक्दैन त्यो गणतन्त्र यहाँ स्थापित भइसक्यो भन्ने सवालमा हामीहरू भन्नु नसक्ने स्थितिमा छौं। यही बीचमा आज नेपालमा विभिन्न समस्याहरूबाट ग्रस्त मानवीय जीवनको आज एउटा उदाहरण हामीले यहाँ प्राप्त गरेका छौं। आज हामीले यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको रूपमा भारतीय राजदूत महामहिम श्री जयन्त प्रसाद ज्यूलाई निम्त्याएका थियौं। उहाँको साथमा प्रथम सचिव कल्चर एजुकेसन र प्रेस हेर्ने अपूर्वा श्रीवास्तवजीलाई पनि हामीले विशेष अतिथिको रूपमा निम्त्याएका थियौं। आज बिहानैदेखि हिजोदेखि नै उहाँहरूको बारम्बार मलाई फोन आउँछ कार्यक्रम हुन्छ उहाँहरूले सोध्नुहुन्छ। मैले के भन्छु हामी नेपालीहरू भारतको गणतन्त्र दिवसको उसमा खुसी मनाउन चाहन्छौं। त्यसैगरी नेपालको गणतन्त्रको निम्ति खुसी मनाउने दिनमा जसरी हाम्रो यस संस्थाको नेपाल भारत मानव विकास एवं मैत्री संघको भारतमा काउन्टर पार्ट छ भारत नेपाल मानव विकास एवं मैत्री संघ जसले भारतमा यसै गरी नेपालको गणतन्त्र नेपालको स्वतन्त्रताको निम्ति खुसियाली मनाउने गरेको छ जसमा हामीले थुप्रै पटक पार्टिसिपेट गरिसकेका छौं। हामी त यति मात्रै भन्न चाहन्छौं दुई देशको सम्बन्धलाई कसरी दरिलो बनाउने दुई देशको जनस्तरको सम्बन्धलाई
कसरी मजबुत बनाउने यस दिशामा अग्रसर यस संस्थाले आज बन्दको बावजुद पनि कार्यक्रम गर्यो। तर यस देशको सरकार जसलाई हामीले प्रमुख अतिथि बनाएर यहाँ निम्त्याएका थियौं, उहाँलाई नै सुरक्षा प्रदान गर्न नसकेको खबर भारतीय दूतावासबाट प्राप्त हुन्छ। यो एउटा दुःखद कुरा हो। यो भन्दा लज्जास्पद कुरा के हुन सक्छ? नेपालमा सरकार कसरी चलिरहेको छ? यो सरकारले हाम्रो सामु कसरी बोल्न सक्छ? ठीक छ, आज हाम्रा सामु थुप्रै चुनौतीहरू छन्, हाम्रा समस्याहरू छन्। यसलाई सरकारले एड्रेस गर्ने कुरा एकै ठाउँमा छ। तर एउटा सिङ्गो जो सुपर पावरको दिशामा दौडिरहेको देश, जो आर्थिक उन्नतिमा दौडिरहेको देश, जसबाट हामी नेपालीले आशा गरेका छौं कि हामी भारतको तीव्र आर्थिक वृद्धिबाट लाभ कसरी लिन सकिन्छ भन्ने सोचमा रहेको देशका हामी नागरिकहरू आज हामीले लज्जास्पद भएर शिर निहुराउनु परेको कुरा पनि म यसै मञ्च मार्फत तपाईहरुलाई दोहोर्याउन चाहन्छु। र म यहाँनिर एउटा निवेदन के गर्न चाहन्छु भने हामी धन्य छौं भारतको मध्य प्रदेशबाट यस कार्यक्रमको निम्ति जो पूर्व मन्त्री जसले त्यहाँ बृहत युनिभर्सिटीको स्थापना गर्नुभएको छ, उहाँले नेपाली विद्यार्थीहरू नेपालको लागि थुप्रै सुविधाहरू दिन सक्ने कुराहरू हामीलाई हिजो मात्रै भन्दै हुनुहुन्थ्यो। र यस कार्यक्रममा भारतको नयाँ दिल्लीबाट नेपालको बन्दलाई प्रवाह नगर्दै अर्थात् गर्दै पनि यहाँ आइपुग्नुभएका फर्मर मिनिस्टर नाटाजीलाई आज विशेष गरी म धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसैगरी मैक्स हस्पिटलका सिनियर कार्डियोलोजिस्ट जो यो नेपाल भारत मानव विकास एवं मैत्री संघका सदस्यहरूले स्थापना गर्न लागेको हस्पिटल छ, नेपाल भारत मैत्री हस्पिटल जो मित्र पार्कमा बनिराखेको छ, त्यसको चेयरम्यान हाम्रो जिग्मे सिंह परवल बिष्टजी हुनुहुन्छ। उहाँहरू आज यस कार्यक्रमको निम्ति हामीले जसरी पर्खिरहेका थियौं, यस पर्खाइमा हामीले एउटा चीज जुन चाहेका थियौं त्यो चीजको कता कता अपुग हामीले महसुस गर्यौं। आदरणीय जनसमुदाय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, नेपाल भारत मानव विकास एवं मैत्री संघ 2057 सालमा नेपालमा स्थापना भयो। त्यसैगरी भारतको नयाँ दिल्लीमा 2058 सालमा स्थापना भए पश्चात यसले लगभग 11 वर्षमा थुप्रै यस्ता अन्तर्क्रिया कार्यक्रमहरू गरिसकेको छ। यस बीचमा यसले थुप्रै यस्ता अप्ठ्याराहरूलाई पार गरिसकेको छ। यसरी पार गर्दै आज लगभग 11 वर्ष पार गर्ने क्रममा हामीले नेपालमा एउटा यस संस्थाबाट आबद्ध साथीहरूले लगभग 300-400 बेडको हस्पिटल स्थापना गरेर हामीले यस संस्थाका आबद्ध सदस्यहरूलाई डिस्काउन्ट अर्थात् सुविधा प्रोभाइड गर्ने जुन लक्ष्य लिएका छौं, यसमा तपाईहरुको समेत सहयोग पुग्नेछ। र साथसाथै र यो काठमाडौँ खोटाङ कन्ट्याक्ट कमिटीमा बस्नुभएका सम्पूर्ण हाम्रा सदस्यज्यूहरू, पदाधिकारीज्यूहरू र विशेष गरी प्रिमियर कलेज लगायत हाम्रो 3-4 वटा कलेज स्कुलको जुन यहाँ सहभागिता छ, उहाँहरूलाई समेत धन्यवाद दिँदै, यहाँ आमन्त्रित सम्पूर्ण विशिष्ट महानुभावहरूलाई धन्यवाद दिँदै आजको यस कार्यक्रमलाई यस हदसम्म पुर्याउन जुन भूमिका निर्वाह गर्नुभएका आजका कार्यक्रमका सभापतित्व गर्नुभएका सरस्वती बजिमै लगायत उहाँका सम्पूर्ण यो काठमाडौँ खोटाङ कन्ट्याक्ट कमिटीका साथीहरू लगायत म देख्दैछु भर्खरै मुस्ताङबाट थुप्रो संख्यामा यहाँ पाल्नुभएका हाम्रा दावा गुरुङजीका साथमा आउनुभएका आदरणीय महानुभावहरू लगायत यहाँ अब छिट्टै जुन हाम्रो कार्यक्रम छोटो छ जसमा कल्चर प्रोग्राम विशेष गरी आज देखाउने हाम्रो कार्यक्रम छ, त्यस कल्चर प्रोग्रामको लागि यहाँ आउनुभएका हाम्रा कलाकार भाइ बहिनीहरू लगायत आजको यस प्रोग्रामलाई जुन लाइभ दिइराख्नु भएको छ एबीसी टेलिभिजन लगायत सम्पूर्ण हाम्रा महानुभावहरूमा विशेष गरी धन्यवाद दिँदै म आफ्नो कार्यक्रम यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। Thank you, Mr. Vishal. Commented as beautifully written for teenagers by many for a recently published book, Teen World of Stories. The author says it is a book that every parent and the teens need so that they can enrich and empower their minds to realize their full capabilities. Please welcome Ms. Dibya Bhushal to receive felicitation from our chief guest. Thereupon, I call Mr. Bhimsen Das Pradhan, Kathmandu Chairman of Nepali Congress, and Mr. Sabarmal Aglawal, Member, New Dafa Industry and Trade Wing, to hand over the souvenir to former Minister of India, Mr. Nahata.
I now would like to call Dr. S.K. Das, Senior Cardiologist, Max Hospital, India, and Honorable Advisor, Nepal Bharat Maitri Hospital, to deliver his speech. Respected chairperson and my friends and colleague of Nepal Bharat Manav Vikas and Maitri Sangh, and most respected audience, I am here on behalf of Max Hospital, and I am very thankful to the organization that they invited me for such an occasion, and we are celebrating together a Maitri program. I am not a very good speaker, but I would like to give few things about the organization and myself, and what are the most important thing for human, and what are the most important thing to development of the country. It was a real sorry for us that the program has not been properly organized because of these technical problems, but I am very thankful to Mr. Vishal that he has organized all in well, and good audience is here. See, a little bit I want to focus on the program of this organization. They are doing lot of welfare for the human and various part of the Nepal. They are making lot of programs for education, and out of all these programs, one of the most important program is the health program. For the health program, they have invited us to collaborate to give the high-end medical facilities in Nepal as well as in India also. They have got lot of programs for the people who are living in the faraway areas. They are going to have a telemedicine system in future, and very shortly, within 2-3 months, they are going to start a full-fledged hospital in Kathmandu. I am very thankful to the organization that they have planned so much good, that the education and medical facilities are most important thing for human development. And for that, I have a lot of thanks to all the people who are present here, and many more things going to come in future for the development of Nepal, the rural areas, and many other programs we are going to launch. There are some educational program also for the people, for the students who are in the remote area, so that they can have well educated and the development of Nepal will be on top. By all the good wishes to the Nepal, they should flourish, they should fight for the basic rights of human, and thank you very much to all. Thank you, Mr. Das. I now call upon our chief guest, Mr. Narendra Nahata, educationist and former Minister of Madhya Pradesh, India, to deliver his address. Mr. Surya Bhusal ji, the brain behind this Nepal-India Human Development and Friendship Organization, Honorable Member of Parliament from Kathmandu, other dignitaries on dais, friends from India, Dr. Das and Mr. Narendra Ahuja ji, guests and dear students. I'm really grateful to you, and more particularly the Nepal-India Human Development and Friendship Organization, and more particularly Mr. Surya Bhusal ji, for having given me this opportunity to be with you on the eve of our 63rd Republic Day. I'm sorry, I would have liked to speak in Nepali, but the way Mr. Bhusal ji has been inviting me, I was here 6 months before. मैंने यहाँ पर मुस्तांग क्षेत्र के कल्चर को मैंने समझने की कोशिश की, and now I am here to understand Kathmandu Khatang culture of Nepal. So the way he has been inviting me, I am sure by next Republic Day of India, I would be able to speak a few sentences in
Nepali as well. But till then, permit me to speak in Hindi. Friends, मुझे बहुत अच्छा इस बात का लग रहा है कि मैं अपने देश से बाहर और उस देश में जिसको मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं कि इंडिया नेपाल के रिलेशंस को आप कैसे डिफाइन करेंगे. नो, वी आर मोर देन टू नेबर्स, वी आर मोर देन टू नेशंस, वी आर मोर देन टू ब्रदर्स. बिकॉज जब दो देश होते हैं, उनकी बाउंड्रीज होती हैं, आने जाने के लिए कुछ वीज़ा लगता है. हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं होता. हम एक कल्चर, हम बाउंड्री को शेयर नहीं करते, हम कल्चर को भी शेयर करते हैं, हम रिलीजन को भी शेयर करते हैं. मेरे ख्याल से ऐसी रिलेशनशिप दुनिया में दो देशों में बहुत मुश्किल से कहीं देखने को मिलेगी. ये वो देश हैं जिनने पता नहीं कितनी चीज़ों को एक साथ शेयर किया है. तो वी आर मोर देन टू नेशंस. हम दो देशों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हमारी है. आज मेरे देश का 63rd रिपब्लिक डे मैं यहाँ नेपाल में काठमांडू में आप लोगों के साथ मना रहा हूँ. मेरे लिए इससे बड़े गर्व की और कोई बात नहीं हो सकती. और पिछली बार जब मैं यहाँ आया था तो मैंने कुछ बोर्ड्स यहाँ देखे थे नेपाल संविधान को लेकर, और मैंने काफ़ी बात फिर नेपाल संविधान के बारे में यहाँ हम लोगों ने की थी आपस में. मैं इस बार इतना कहना चाहता हूँ कि हमारा ये जो दिन है जिसको हम रिपब्लिक डे कहते हैं, 26 जनवरी 1950 को हिंदुस्तान के लीडर्स ने हमें कॉन्स्टिट्यूशन दिया था, एक संविधान दिया था, और उसी को हम हर साल, आज ये 63rd ईयर है कि हम उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं. इस कॉन्स्टिट्यूशन को जो 62 साल जो इंडिया को मिले, हमने बहुत काम किए, बहुत जगह फेल हुए, बहुत जगह सक्सेसफुल हो गए. हम दुनिया में, हम ऐसे देश थे जो बहुत, जिसकी समस्याएं नेपाल से बहुत मिलती जुलती समस्याएं थी. प्रॉब्लम्स हमारी और नेपाल की प्रॉब्लम्स भी हम एक साथ शेयर करते हैं. लेकिन उस देश ने इन 62 ईयर्स के अंदर, द वे वी हैव प्रोग्रेस्ड, I would just like to cite you one sentence. Yesterday only when I was coming here from Delhi, मैं जब दिल्ली से यहाँ आ रहा था, तो एयरपोर्ट पर जब वेट करते करते एक बुक स्टॉल पर मैंने एक किताब पढ़ी, बड़ी फेमस किताब है, द वर्ल्ड इज फ्लैट. ये दुनिया गोल नहीं है, दैट्स व्हाट ही सेज. और उसमें उसने कहा कि 20 इंस्टेंसेस जो दुनिया में, जिन्हें दुनिया को बदला है, उसमें एक इंस्टेंस था कि जब 1991 में हिंदुस्तान की इकोनॉमी बहुत ख़राब हालत में थी, हम लोग अपना कर्जा चुकाने की हालत में नहीं थे, हमने अपना गोल्ड इंग्लैंड के बैंक्स में गिरवी रखकर हमने किस्त चुकाई थी. उस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक बोल्ड डिसीजन लिया एज फाइनेंस मिनिस्टर, और जो बाद में हुआ वो इतिहास है कि आज हिंदुस्तान को वर्ल्ड के इकोनॉमिक पावर्स में से गिना जा रहा है. मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मैं कह रहा हूँ कि 62 ईयर्स में इंडिया के बहुत फेल्योर्स हैं, इंडिया की बहुत प्रॉब्लम्स हैं, हमारे पास भी वैसी पॉवर्टी है जैसी नेपाल के पास है. बट डिस्पाइट ऑल दिस, अगर आज हिंदुस्तान ने कोई तरक्की की है तो उसके बेसिक 2-3 रीजंस रहे हैं. और उसमें जो सबसे बड़ा रीज़न रहा है, आई थिंक हमारे जो लीडर्स थे, जो फाउंडिंग फादर्स थे, जिनने हिंदुस्तान को आज़ाद भी किया और हिंदुस्तान को कॉन्स्टिट्यूशन भी दिया, उनने अगर सबसे बड़ी चीज़ कुछ की तो वो किया कि हिंदुस्तान को एजुकेशन दिया. एंड आई वांट स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड दिस एक्सपीरियंस ऑफ योर नेबर, योर कंट्री, योर ब्रदर इंडिया. प्लीज अंडरस्टैंड दिस. व्हाट इज दिस? वी हैव ऑल काइंड्स ऑफ पॉवर्टी. 25% of our people live below poverty line. Despite this, you know what happened to India